ഇന്ന് നമ്മളെ ഒരു കട വരെ പോകാൻ പോണേ. നോമ്പിന് മാത്രം തിരക്കുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ കട. പോയാലോ? ബാ. Вот как ты так, но никак иначе. Слезы на щеках, ты чё, дура, плачешь? Дай угадаю, что с тобой случилось? Пропустила сериал, простудилась, глаза мои тебя не видели. Ничего тебя в роддоме забыли родители. Возомнила ты себя принцессой, но никак иначе. Слезы на щеках, ты чё, дура, плачешь? Дай угадаю, что с тобой случилось? Пропустила сериал, простудилась, глаза мои тебя не видели. Ничего тебя в роддоме забыли родители. Возомнила ты себя принцессой. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെയാണ് എത്തിയത്. ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാണ് സ്ഥലം. ഭയങ്കര തിരക്കാണ്.